Mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Kita mancing lembat lagi mas bro, natural ya. Seperti banjir mas bro, 3 hari ya hujan terus ini non stop mas bro, hujan terus. Ini ada lubang mas bro. Ini mas bro, ini kita tajur ya. Cuacanya agak cerah, tapi nampaknya ada mendung-mendungnya mas bro. Tambah 10 pancing mas bro. Pancing kita nomor 7 ya, mereka bebas mas bro. Cuacanya mendung, banjir mas bro, penuh mas bro. Saya bekas banjir ya mas bro. Saya kelihatan ini bekas banjir ini. Tapi kita coba aja dulu mas bro, atau ada hasilnya mas bro. Oke mas bro, kita lanjut. Mas bro, lanjut lagi mas. Bang masih banyak airnya mas bro. Mas bro, bapak udah ada kasih kabar mas bro, kan ngumpul mas bro lembarnya. Dan licin ya mas bro. Lanjut mas bro, mau pindah langsung dimakan mas bro. Langsung dimakan mas bro, makan mas bro. Mas bro, nah, gerak mas bro. Mas bro, kita angkat ya mas bro. Manteng mas bro. Betul mas bro. Betul mas bro. Dapat mas bro. Lumayan mas bro. Perdana. Banjir mas bro.
yang segini ukurannya mas bro. Enak-enaknya ini mas bro. Terus kita bawa dulu mas bro, lanjut. Kaku mas bro, ini lubangnya mas bro. Ini kita tarik ya mas bro, tapi dapat enggak ya mas bro. Tadi dari sini nggak mau makan ya mas bro. Narik mas bro, ini kabur. Itu mas. Ini narik mas bro. Setelah kecil kita tarik mas bro. Papon mas bro, papon mas bro. Papon. Lumayan mas bro, besar mas bro. Mantap mas bro. Kuning ini lembatnya mas bro. Udah lumayan nih ukurannya. Tipis mas bro. Tariknya ucul ini mas bro. Tuh sedikit lepasin mas bro nariknya. Ini silo mas bro. Ini mas bro. Tarik sedikit aja nih. Wah. Nantol di sini mas bro. Di kumisnya mas bro. Tahan mas bro. Ya Allah mas bro. Wah. Maaf ya mas bro ya, 2 ekor tadi nggak kerekam mas bro, karena sini ditarik dimasukkan di sini dimakan mas bro. Rata-rata lembatnya kayak gini semua mas bro, bocil-bocil mas bro. Ini mas bro cuma di lambenya aja mas bro, cuma di lambenya mas bro, kecil kali nih. Aduh, lumayan nih mas bro, besar nih. Gila mas bro, kita lepas ya. Lumayan mas bro ukurannya. Oke mas bro, lanjut. Dilihat mas bro, ini tadi mas bro, kita cari dulu cak. Ini dimakan ini mas bro, tarik mas bro. Terang mas bro. Lihat mas bro. Iya mas bro. Ya, luncur kali mas bro. Lumayan mas bro. Lumayan mas bro. Strike lagi mas bro. Ukurannya lumayan ini. Ini nyantolnya juru kali mas bro. Di dalam mas bro. Itu lubangnya mas bro. Lubangnya kayak gini mas bro. Masih penuh ya mas bro. Mas bro. Strike apa kelima mas bro. Yang 2 nggak kerekam, ini kerekam yang mas bro. Alhamdulillah. Ukurannya mantap-mantap mas bro. Oke lah, lanjut ya. Oke mas bro, ini ikan kita ya. Ikan lembatnya ada 5 ekor mas bro. 2 nggak kerekam mas bro. Ini mas bro, kita tuang mas bro. Nah, ini mas bro. Ini lembat kita mas bro, mas bro. Mantapnya mas bro, ini punya dia mas bro. Tuh mas bro, lumayan ki. Aku ngono. Banyak mas bro. Ini mas bro, berapa ekor ya mas bro? Ini mas bro hasilnya mas bro. Siap konsumsi, goreng, berapa ya mas bro? Mancing. Ini mas bro, kecil-kecil. Oke lah mas bro, lumayan banyak nih mas bro hasilnya mas bro.